Мына бүгін 20 май 2023 жыл Карасуда Омат Идишак рядында турам. Кымбаттуу катталуучулар, кутман күн болсуңуздар. Бүгүн сиздер суранган идиштерди тартып көргөзөм. Мына ушулар азыркы стилдеги идиштер экен. Канча сом болот атты? 6500. 6дан болот экен да, 6500. Неси материал сонун экен? Керамика. 6500 саны. Дагы эмнелер бар жаңылыктар? Энем. Булар канча болот атты? Булар 8000 сом, ушулар 6дан болот. 6дан, ушулар дагы 8000 сом. Бул идиштер? Булар дагы. Идиштер 6900 сом, булар 12ден болот. 12. Тери аласыз. А булар? Булар 1800 мына фруктовницалар, конфетница. Канча дедим? 1800 экен. 1800. Дагы эмне жаңылыктар? Булар канча? 4500 сом. 4500. 4500 булар? Поставкасы менен. Подставкасы менен 4500 идиштерчи пиалалар. 85 сом, 65 сом. 85-65. Чоң кичинеси. И булар канча? Булар 1200 сом. 1200, 1200. Бул? Булар 4500 сом. 4500. 4500 сом. Булар терип алынат дедиң, э? Чайнеги канча? Чайнеги 350 теңге. Чинасы 85, 75, 195, 150, 185. Булар бирдей. Багемалар? 4500 сом. А бул идиштерчи новинка? Так, 4500 сом болот. İçine 16'dan болот. 4-4'ten 16 болот, 4500 дедиң? 4500. 4500. Керамика, э? Керамика. Булар 750 сом үчөсү. 750 сом дейт үчөсү. А бул канча болуп калды? 7000 сом. Набор, э? Набор. 5000 канча дейт булар? Канчадан? 1500 сом. 1500 сомдон экен. Фруктовницалар. Пиалалар канча болот? 55 сом, 75 сом. Ушулар, э? 115 сом var, 85 сом. Кичинеки 85, чоңу 115 сом экен. Мына сом. Kattalar kançadan oldu? 1500 ha? Мына 8000 сом ушул иштер. Şundan vereyim mi? Şundan beri. 3, 5 eкен да, içinde 5'ü 8'den. 8000 сом. Hoşluk olabiliyorlar bizden var mı? 8000 eкен, 8000 точно. 105'i 16000 сом eкен ушулар. Бул да 16 мı? Ava. 105 бер. 1600 на фруктовницалар. 25-нчи контейнерде. Selamünaleyküm. Çay pelası 90 som. Чай пиаласы 90. Чоң, чынысычы? 130 som. 130 сом екен, мынакей. 130 сом, 80 сом. Мыналар не деп аталат, балдар? Мен катталуучуларым суранып атат да. Канча чайнектери? 150-200 сом екен, мынакей туугандар. 150-200 сом. Тарелкаларычы? 25 25-30 сом. Бул оптовый санасы? 25-30 дагы. Булар дагы көрсөтүңүз, э? Айтып коюңуздар. Ne oldu? Hadi izleyici gittiler. 20 som 30 som. Çay pelası 20 çınısı 30 som. Булар 120 110 som. Terelka. 120 мı? Amalya 250 som. Овальный 250. Булар басына айтсаңыз. 150 som. Terelkalar 60 som 65 som. Булар кутачы? 70 som çınısı. Çay pelası 50 som. 70-50 чай пиаласы. Булар кандай айырмасы бар Her екен? türlü sort var. Birinci, ikinci, üç, dört. Кайсынысы биринчи сорт? Narkı başta var. Кайсы булбу? Yok. Бул биринчи сорт экен да, ошо. Биринчи сорт. Бул канчанчы сорт? 2.
Балары кандай? Her türlü. Eşkul deriz. Буларды канча сатасыз? 200 сом. Тарелкалар 200. 200-250 her türlüsü var hocam. Булар канча басы? Na 450 som, 350, 200, 220 som. Konfetniyse 450 somdan iki ötek. Bunalar 300 som, 250 som. Bunalar 300 som. Çay pelası 160 som bunu. Çaynekleri 600 som, 500 som. Hoş tabaklar da 600 som, 700 som. Her türlüsü. Bunlar 160 som bu çay. Bunlar çoğun kesesi 220 som. Аштабактар. Hoş tabak 600 som. Салатница бар. 350-450 som çoğun kişinin lazım. Konfetniyse 250 som, bunlar 150 som. Çay pela 90, kesesi 130 som. Bunlar avanlısı 250, 200, 120 som, 110 som tabii. Başta var 250, 300, 350. Biraz bunlar 60, 65, 55. Bunlar 130 som. Bunlar da hoşuma 130 som. Bunlar da kvadrat. 100 som. Avanlıyla 100 som. Bir başta aktarım var 170 som, çoğunluğu 250 som. Bu ikinci sort. Birinci ikinci sort var. Kesesi 70 som. Çay belası 50 som. Булар канча? Bu buna tarifası 55 som. Bunu komple yok hazır. Кружкалар. Kuruşka 100 som var. İkinci sort. Керамика аш табактар барбы? Var o sırttan var. Булар канча? Табактар. Bunları Эмне аш? 100 som. Жакшы, мынакей. Базардан чыгып баратам. Мынакей это неле чоподан. Аштабактар канча? 150, 170. 150, 170 kaysa? Mınaları kaçadan mı? Nasıl 150, buna 170, buna 170, 220, buna 250, buna 120, 150, 170, 230. Dımdama. Kaysa? Bu dımdama kal. Daha qanday neler var. Keseler kança keseler? Keselerimiz unutsa birisi girmez o. Narigileri 100 somda. Kiçinekileri var. Gelir yok. Ona var bir kasamız var. Ona kasa 120 ama 70 som, 50 som, 100 som. Bu Özbekistanlık mı? Var da Özbekistanca. Soğanın aştağıklar barken kança uşlar? Kaysılar? Mına uşlar. Ularımız 800 somdan, 170, 220 som, 120 som. Çoğundoru 800 eken de? Ular 600 somdan bular. 600. Aha. 300 som. Sonu. Bu çayniklerimiz kança oldu sizdeki? Ular 500 somdan, 200 somdan. Bular 500'de çoğunrağı. Ova. Oşol kanalıma tartıp atpayım ben. Atılас көчөттү, пахта көчөттүлөр тартып берип коюңуз деп суранышкандан. Канча булар? Bularımız takide çoğunları 120 som, üstündeki 90 somda. Birinci sortta bular. Bular birinci sorttan titanı bular. Titanoy. Kelalarımız 50 som, 45 som, 40 som, 35 som. Çinelerimiz 65 somda, 70 somda. Son. Bu piyolar kança oldu? Kelalarımız 25 som, 24 som, 26 som. Çoğun çineleri 45 som, 35 som. Жақшы. Мына идиш базар. Идиш базар. Мына чайнектериңиз канча? Чайнектериңиз.